We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony humami live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Sakyanan nga pipila ka oras nga nakaparada sa usa ka parking lot sa Cagayan de Oro City. Gisuta sa bomb squad human nga adunay nasimhutan ang K9 dog. Hinuon may na lang sanglit negatibo sa bomba ang maong sakyanan. Ani ang report. Pasado alas 5 sa hapon, daling gikordon sa mga personahe sa Cagayan de Oro City Police Office sa pagpanguna sa Explosive Ordnance Division o EOD ang usa ka sakyanan sa parking lot sa usa ka mall sa uptown area sa syudad. Kinihuman nga pipila ka oras nang nakaparada sa parking lot ang maong sakyanan og diyang gisuta pinaagi sa K9 dog. Doon na kini nasimhutan nga posibleng bomba. Busa gilayon nga gideploy ang bomb squad. Anaasab ang mga personahe sa SWAT aron masiguro ang seguridad sa palibot. Naay gipaygayon nga paniling kanang pag sense of smelling nila no di man sila trained sa explosives. So mao tong nag-indicate man nga dunay chemical nga lagi one of the components sa improvised explosive device. So mao na siya nga gilingkuran sa atong K9 unit. Hinoon, migawas sa investigasyon nga negatibo sa bomba o eksplosibo ang mong sakyanan. Gipasabot sab sa tag-iya sa sakyanan kung ngano adunay susamang kemikal sa maong kotse. Mapasalamaton kita nga i-turn out negative o diha na po'y nag-claim nga tag-iya sa maong sakyanan na diin iya pong giluwatan nga pamahayag nga ang maong sakyanan gigamit sa iyang husband no, sa ilang farm nga diin dunay mga leftover sa fertilizer. So inungdan nga ang atong K9 unit naka-detect og susama na nga chemical. Gipasalig sa kapulisan nga magpabilin silang alerto karon ilabi na sa kasaulugan sa Higalay Festival. Panawagan nila sa publiko nga daling makipagkoordinar kanila o galing adunay mamatikdan nga kadudahang lihok o butang. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nanawagan ang usa ka eskwelahan sa Davao City ngadto sa ilang hingtungdan nga mosalmod sa Brigada Eskwela 2023 sugod sa Lunes. Tumong sa Department of Education nga mahimong limpyo og hapsay mga pampublikong eskwelahan atol sa pag-abli sa klase. Ano ang report ni Argel, relator. Gipaagi sa rekorida sa mga magtutudlo sa Matina Apaya Elementary School sa Davao City ang ilang pag-awhag sa komunidad sa pagsalmot sa Brigada Eskwela 2023 sugod karong Lunes hangtod sa Biyernes sa sunod semana. Mas gihatagan karon og gibugaton sa DepEd ang pagpanglimpyo sa eskwelahan, busa kinahanglan gayud og pagtinabangay sa komunidad sa pagpanghinlo aron mahimong andam sa pagsugod sa klase sa August 29. Ginauhag ang tanang ginikanan na muanhi sa school musalmot sa atoang Brigada Eskwela ug atong Oplan Balik Eskwela. Ang kinahanglan kaayo namo ang tabang sa sumala sa ilahang pagtabang limpyo, pagdalag mga silhig. Gipasimple sa Department of Education ang programa sa Brigada Eskwela karong tuiga kung asa ang mandato lang kinahanglan nga functional, clean and orderly ang gawas ug sulod sa classroom ingon man sulod mismo sa school campus.
Nagapadayon sabang Oplan Balik Eskwela, din ana sa sobra, 50% na ang nakapa-enroll. Sa 2,134 nga pupil population sa maong eskwelahan sa milabayng school year, gikan kinder hangtod sa grade 6, gilauman nila nga mas taas pa sa maong ihap ang magpa-enroll sa school year 2023-2024. Labi pa nga unang tuig nila nga mag-offer og SPED class. And padayon gihapon na nga mo ang pag-adto sa mga area sa Matina Aplaya po, apil ang dumalag na lugar para dalon gyud namo ang enrollment katong mga walay access sa internet, sa cellphone, dalon gyud namo ang enrollment team dito sa ilang area para dito mag-enrollment. Pipila sa mga nagpa-enroll adlong Biyernes, mao ang mga sakop sa Bajau community. Pagpamatuod matud pa sa pagpromotar og inclusive education sa tanang buot mo eskwela. Sa grade 3. Isa lang ka buot. Tulo. Tulo mo mga bata. Samtang ang inahan nga si Marieta, nagpa-enroll na sa iyang mag-grade 4 nga anak, aron likay sa gilaumang pagdagsa sa mga magpa-enroll sa sunod semana. Mas okay man gud og sayo-sayo. Kay kung magpa-enroll kag late na, piki na kay sa oras. Magpadayon gihapon ang enrollment hangtod sa sunod semana. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Presyo sa sagad sa mga prutas nga abunda matag Kadayawan Festival sa Davao City, miubos na. Ani ang report ni John D. Esteban. Gawas sa 11 katribo, bida usab sa Kadayawan Festival sa Davao City ang mga Kadayawan fruits, sama sa rambutan, mangustin, lanzones, marang ug ang durian. Mas ma-enjoy na kini karon tungod miubos na ang presyo. Usa sa iladong ginapalitan mao ang magsaysay fruit stand. Ang durian nila dinhi nga kaniadto tag 250 pesos patag kilo, karon ana-ana sa 140 to 180 pesos per kilo. Ang rambutan nagpabilin sa 60 pesos per kilo. Ang marang 100 pesos na ang kilo, gikan sa 150 pesos per kilo. Samtang ang mangustin gikan sa 250 pesos, 150 pesos na ang matag kilo. So dili na mi mo expect nga muubos pa ni. Dili na. Okay. Unsay reason nga nung nibaba ang presyo? Padaghan namang gudtad kay may kasyon man dire. Pero ang kining lanzones nagmahal gikan sa 150 to 180 pesos per kilo. Kay dili daw gikan din sa Davao ang supply, gikan pa og Kidapawan sa atong Tilawan. Tamis day ang lanzones gikan sa Kidapawan. Pila ang presyo sa lanzones? 180 ba yan, ma'am? 180. Per kilo. Di barato? Murag mahal pa, ma'am. Anong ni mahal? Kay dili manggod diri gikan, ma'am. Gikan o Kidapawan. Ang 38 anyos nga si Emeralda nga taga Marbel midayo sa Davao aron magsuroy. Wala niya gipalabay ang panahon nga mukaon og durian. Matamis. Then sa isang lang marami na. So solved na. Enjoy pud kaayo gaon ning mga Koreanong turista. Korea. Very delicious. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Gipaubos na sa buffer o pink zone ang Zamboanga City. Human ang kapin no sa katuig nga pagbatok sa African swine fever. City Veterinarian's Office padayon ang pag-awhag sa mga hog raiser aron makabot na ang ASF free status. Ano ang report ni Krisa Dapitan. Bulan sa Mayo tuig 2022, dihang nagsugod ang outbreak sa African swine fever o ASF sa Zamboanga City. Kapin 50 ka mga baboy ang namatay ug halos anaa sa kapin 30 ka barangay ang apektado. Sukad ni adto, nihit na ang supply sa karne sa syudad ug miusbaw ang presyo. Apan sukad Setyembre sa susamang tuig, wala nay natala pang kaso nga ASF sa syudad. Gani karon tungod sa pagpaningkamot sa kapin 1,000 nga mga apektadong hog raisers ug sa pakigtambayayong sa Department of Agriculture ug City Veterinarian's Office, gipaubos na ang syudad sa buffer o pink zone. Pasabot, wala na'y natalang kaso sa ASF sulod sa 6 ka bulan. Yeah, finally, the Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, man declare that Zamboanga City is a buffer zone already. It will make us eligible for receiving assistance from the Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry,
especially ng mga sentinel pigs diaton. Ang maong deklarasyon base sa DA Administrative Circular No. 12 Series of 2019. Sa karon, magpaabot kuno ang buhatan sa Bureau of Animal Industry aron ipaubos na sa yellow zone ang syudad. Magpadayon gihapon matud pa ang animal checkpoint sa Barangay Licomo ug Barangay Labuan. Sumala ni Dr. Ariola, dili kuno angay nga magkumpiyansa ang mga hog raiser, ilabi pa nga aduna gihapoy posibilidad nga mobalik ang maong sakit. If you would like to really to take the risk, diaton abiso lang is they have to strictly practice biosecurity measures diaton. And kung pwede, man-avoid sila dali hinugas na dila mga puwerko kasi no sabi kita kung kasalaman del hinugas or kaning baboy. Kauban si Alter Rosales sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Iconic Isalina Bridge sa Cagayan de Oro City, planong bungkagon sa DPWH-10. Sumala sa ahensya, kini tungod sa kadugayon sa mong tulay og delikado na sabkuno kini sa mga motorista. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ang Isalina Bridge sa Cagayan de Oro City sa mga landmarks sa syudad. Sukad sa pagkatukod niini tuig 1931, nagpabilin paghihapon kini nga maoy usa sa mga nagunang service road pasulod og gawas sa sentro sa syudad. Apan karon, planong gubaon kini sa Department of Public Works and Highways 10 sa rason nga delikado na kuno kini sa mga sakyanan ingon man sa mga tao nga gaagi sa tulay. Dili na gyud siya safe sa katawhan. However, kay kuan man gud siya old na gyud siya nga bridge. So motong gipalese nato ang load capacity nga moagi diha. Aduna kunoy gitagana nga 200 million pesos ang ahensya alang sa pagkatukod sa usa ka footbridge na temporaryong magamit sa mga tao nga buot motabok gikan sa Carmen area paingon sa sentrong bahin sa syudad. Laing 1 billion pesos sab kuno ang ilang itagana alang sa himuon nga bag-ong Isalina Bridge nga pagkatukuron sulod sa 5 hangtod 6 ka tuig. To be replaced by a 4-lane bridge. Mawala na po ng pipe sa water district. So things like that. So these are the things. This early, nana itong mga sentimental nga takot magka-nice kung sa lang kaya di oro everything. Pero nagkamagulo ito gilantaw ang yung safety, worth mawagit siya ng tulay. Kaya ang sa mga experts, it really has to go. Mihatag sabog managlahing reaksyon ang mga Cagayanon mahitungod sa maong proyekto. Kung ano lang usbon, dili gubaon. Dili gubaon, dili. Kung repair, pwede repair. Pero dili gubaon entire kay mamanguri handumanan gud. Kana sa mga karaan. Wa tay mahimo kung ilang buon kay di man may makagbuot. Pero kung ikaw ang pabuton, dili mi mosugot. Sumala sa Department of Public Works and Highways Region 10 nga ang Governor Isalina Bridge dinhi sa Cagayan de Oro City 90 years old na. Hinungdan nga kompromiso na ang structural integrity niini. Busa nakadesisyon sila nga bungkagon na lang kini ug himuan na lang og bag-o aron nga mas mapaligon pa. Kinahanglan sab kuno nga palapdan ang maong tulay tungod sa kadaghan sa mga sakyanan nga nagaagi dinhi sa lugar. Apan pasalig nila sa publiko nga ibalik ang orihinal nga istruktura sa maong tulay nga maoy nailhan sa mga Cagayanon. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Sa Davao City, payong-payong driver nga nanulis og pasahero patay human misukol matud pa atol sa hot pursuit operation. Samtang lalaking nagpayuhot og illegal nga droga, patay sab sa operasyon sa kapulisan. Ani ang report ni Argil Relator. Sakay sa payong-payong ang babaeng biktima nga 21 anyos nga estudyante gikan sa Mandog Gym ug magpahatod unta sa Milan Buhangin Miyerkules sa kadlawon. Sa dihang nibunot matud pa ang driver sa iyang pusil ug nideklara og hold up. Natangag sa suspect ang sling bag sa biktima nga dunay sulod nga kwarta, cellphone ug IDs. Ato sa hot pursuit operation, naabdan sa mga pulis ang suspect nga payong-payong driver. Base sa pagulagway nga gihatag sa biktima, apan inay mo surrender. Nagpaila sila nga kapulis ni naay reklamo batok nimo. Pag ingon ana sir nga mo surrender na ang tama ang suspect, ipusil man nato ang kapulisan. So
pagprotekta sa kaugalingon sa atong kapulisan, ilaki ning po sila mong suspect. Samtang patay ang usa ka alias Hasan, human matud pa ni Sukol ato sa ikasang drug by bus operation sa Eden Police Station, Huwebes sa Kadlawon, sa Barangay Katigan, Turil District, Davao City. Human ang palitan og sachet sa gituwang shabu. Nakamatikod matud pa ang target nga pulis di ay ang iyang katransaksyon. Busa, mibunot matud pa kini sa iyang .38 nga revolver og nagpabuto sa duha ka higayon sa pulis. Maayo na lang kay wala maigo ang pulis og gibalsan kini pagpusil, hinungdang naigo ang target. Gidala pa kini sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Ori Gil Relator para sa One Mindanao. Lalaki nga residente sa General Santos City ang napalgang patay sa Maasim, Sarangani. Ang biktima dunay mga samad dinunggaban sa lawas. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Dili madawat ni Alas Tampus ang gidangatan sa iyang 48 anyos nga anak nga nailhang si Renante Tampus. Human kini napalgang patay sa kasagbutan nga bahin sa Kamanga, Maasim, Sarangani niadtong August 5. Duna kini sa madinunggaban sa nagkadaiyang parte sa lawas nga posible matud pang hinungdan sa iyang kamatayon. Dami siyang stabbing wound, pero part of his body, ma'am. More or less na sa mga 8 to 10 na stab wound. Sumala pa August 4 sa gabi, duna matud pay mitawag sa cellphone sa biktima. Dayon milakaw kini hangtod sa wala na makauli. Nagpalak-palak man siya kung anong ngitag sakyanan kay maato sa Aglagaw. Nya antud kadagon wa man siya kauli diri. Sa investigasyon sa kapulisan, sa laing lugar na hitabo ang pagpatay og dili sa area kung asa kini napalgan. Tinapon lang po dinala dito sa amin sa iyan ng Maasim kasi doon sa area po wala po kasing dugo na nakita sa paligid man, nasa katawan lang po niya. Blanco ang banay sa motibo sa pagpatay. Apan nagtuo sila nga kaila rasab sa biktima ang nagbuhat niini. Kabalo ko nga amigo ra mo, o barkada ra mo. Ako kabalo kung sa inyong matransaksyon, basi nagka-11-11 mo, dapat wala punta naghimo inanan. Padayon pang ginaimbestigahan ang krimen. Samtang nanawagan og tabang ang banay alang sa galastuhon sa pagpalubong sa biktima. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Usa ka bag-ong himugso nga batang babayi ang napalgan sa usa ka bakanteng luna sa Isabela City, Basilan nga anaa sa sulod sa sako. Ang maong baby nadala pa sa ospital apan namatay gihapon. Kapulisan ginapangita na ang inahan sa bata kinsa posibleng mag-atubang og kaso. Ano ang report ni Krisa Dapitan. Lord, Lord. Buhi pa iikwan, lampin kanang kan sanina. Buhi pang bata. Makita sa video ang bagong himugso nga baby girl nga napalgan sa mga residente sa Purok 6, Barangay Begang, Isabela City, Basilan. Napalgan kini Huwebes sa buntag nga anaa sulod sa sako. Sumala sa Barangay Council, gipangita ang baby human nakadungog matud pa ang usa ka lalaki kinsa nagapanghagbas dapit sa lugar og hilak sa bata. Gilayong gidala kini sa Basilan General Hospital. Yung sa mukha niya, ma'am, binalot pa ng plastic. Tapos, ma'am, ma'am, yung paglabas. Okay pa, ma'am, yung bata. Nagsama pa kami doon sa ospital, yung pina-CPR, pero hindi talaga na ng bata, ma'am. Hindi na survive talaga. Alas 4 sa susamang adlaw, gilubong ang bata sa Begang Cemetery. Nakig-alayo na matud pa ang Barangay Council sa kapulisan alang sa pagsuta sa inahan sa baby. Pinaagi sa pag-check sa records sa Barangay Health Center sa kung kinsa ang mga buntis sa lugar. Duda sa kapulisan, residente rasab sa Begang ang inahan sa bata. Gani, aduna na sila'y ginalantaw nga person of interest. Posibleng kasuhan og infanticide ang inahan sa bata. Sana makonsensya naman siya sa ginawa niya. Ba makikapagis lang sa amin. Sana binampon na lang niya yung sa may gusto. Saka doon lang yung kad. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Gibuksan na ang 11 kolehiyo nga mismong ang Davao City LGU ang nagdumala nga mao ang City College of Davao. Dinhi libreng college education ang gihanyag alang sa mga estudyante. Ani ang report ni Argil Relator. Pagkabot sa damgo nga mahawas sa kalisod ug hayag nga kaugmaon alang sa ilang pamilya. Kini ang gilauman nila Judian nga gikan sa tribong Bagobok Klata ug Barbie nga sakop sa tribong Matigsalog. Kinsa lakip sa pioneering students sa bagong gibuksan nga City College of Davao. Adlawng Lunes, opisyal na nga gi-welcome ang 320 ka first year students sa City College of Davao nga nahimutang sa temporary campus nila sa Barangay Katalunan Pequeño, Davao City alang sa academic year 2023-2024. Sa panahon karon lisod na jud kay kung dili ka mo eskwela, so dapat magpursige jud ka nga mo eskwela jud kay para matabangan pa nimong ginikanan. Parehas ako nga isa ka IP nga Matigsalog, dili kayo kanang maka-provide akong parents sa mga financial problem mo nang bless kay Mr. nga gibahatagan mig opportunity nga maka-eskwela diri. Makasaysayan matud pa kini, sanglit ang City College of Davao ang 11 kolehiyo ubos sa pagdumala sa Davao City LGU. The City College of Davao is geared towards providing quality, inclusive, equitable education for all the people of Davao. For the task of building a school is never ending. The challenges indeed are numerous. Our vision for excellent education is a work in progress. Panawagan ni Mayor Baste Duterte sa mga estudyante. So muna, ang inyong obligasyon ron, ayon ninyo saya nga inyong oportunidad nga makasud mo eskwelahan, libre inyong tuition. O may laingon ako na kundi magtuon lang mo. Tulo ka kurso ang gi-offer sa maong kolehiyo nga mao ang Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Early Childhood Education, ug Bachelor of Science in Entrepreneurship. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. 7 ka mga lalaki ang dadakpan human maaktuhang dangawat ug pinya sa usa ka plantasyon sa Banga, South Cotabato. Matod sa mga PNP, naaktuhan sa nagroving nga gwardya sa plantasyon niadtong tungura ang aktong pagpangawat sa 7 ka mga lalaki sa Crossing 2 Barangay Reyes sa Banga, South Cotabato adlawng Martes. Sumala pa nakita pa sa gwardya ang pagkarga sa mga sospek sa mga pinya sa ilang tagsa-tagsa ka mga motor. Mukabat matod pa sa kapinlibo ka mga pinya ang tangagon unta sa mga sospek nga mobalor sa dulan 50,000 pesos. Nasairan nga pulos residente sa Maguindanao Province sa mga dinakpan. Sa karon nakakustudiya na sa mga PNP ang mga lalaki samtang ginanaay pa sa otoridad ang kasong ipasaka batok kanila. Good news alang sa mga senior citizens sa Zamboanga City tungod dunay 5% discount sa inyong bill sa tubig. Sumala sa Zamboanga City Water District kinisubay sa RA 9994 o ang Senior Citizen Act of 2010. Sumala sa Zamboanga City Water District, mamahimong mo apply mismo sa botan alang sa senior citizen discount o pwede sa mo apply online sa ZCWD Cares at zcwd.gov.ph. Kinahanglan lang ang Office of the Senior Citizen Affairs ID, current water bill ug ang na-fill out nga form. Libre kini, lakip ang pag-renew matag tuig. Ang koneksyon sa tubig kinahanglang marehistro ubos sa ngalan sa account holder sa usa ka senior citizen nga nagpuyo sa panimalay sulod sa usa ka tuig. Ito yung 5% discount po nila, binibigay po natin yan sa current month water bill nila. And kailangan po hindi nag-exceed sa 30 cubic meters yung consumption nila. We are encouraging senior citizens po to apply po for the senior citizen discount. Mao kadto ang mga ulayng balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Dagang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao.
Tibok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.